Kamalig kag nakapark nga truck sa Kulasi Antique nasunog. Sa Gimbal, Iloilo, bodega ginlamon man sang kalayo. Ini ang gintutukan ni Thes Ordales. Ginlamon sang kalayong isa ka bodega nga may sulod nga mga daan nga bayo kag mga gamit sa barangay Bagumbayan, Gimbal kagabi. Suno sa Gimbal BFP pasado alas 7:30 nagumpisa ang kalayo kag madasig nga napalong pasado alas 8 sa gabi. Suno si sa kamiyembro sang pamilya nagampang sang lighter ang 4 ka tuig nga bata nga posible diri nagali ng kalayo. Balor 5,000 pesos ang halit nga ginbilin sang sunog. So din sa magulang nga babae, kita yang mangod yung nga uyat sang lighter. Kay gin tawaya nga hindi sa gayampang sang lighter. Dayon doon ang saylo ang magulang nga babae nga 10 years old sa Piak Balay. Mo tudugay-dugay nga kuha na nga may tunog na gampang gid sa siguro. Wala gid sang nabilin sa isa ka balay sa barangay Nasuli sa Banuasang Maasin matapos ini ang nasunog. Ang balay ginapanagiyahan ni Desa May Matuliano. Base sa investigasyon sang Maasin Fire Station, nabayaan nga bagas sa dapog ang gintunaan sang insidente. Naglabot sa ginabulubanta 21,000 pesos ang naging kahalitan sang kalayo. Wala naman sa nasamaran sa among nga insidente. Sa Barangay Sentro Sur sa Kulasi Antique naman naupos gid ang isa ka kamalig matapos iningid lamon sang kalayo. Nalabot man sang kalayong isa ka truck nga nakapark malapit sa kamalig gani naguba man ini. Ginabuluban ta 100,000 pesos ang kahalitan nga gintugas ang sunog. Wala man sa nahalitan nga tawo sa insidente. Padayon pa ginaimbestigaran sang Kulasi Fire Station ang gintunaan sang sunog. Thes Ordales, One Western Visayas.